أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ऐ नबी अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत में उन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो और आपस में से दो आदिल शख्सों को गवाह बना लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न थलाथतु अश्हुरिन वल्लाई लम यहिज़्न वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यضعन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउम्मीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत उनका वज़े हमल है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अज्र देगा। तो अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां उन तलाक वाली औरतों को रखो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ न पहुंचाओ। और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा होले उन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो उसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर उसके रिस्क की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी फरागत भी कर देगा। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन वअद्दबनाहा अज़ाबन नुक्रा फज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबतु अम्रिहा खुस्रा अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन फत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا اندیکھا سخت عذاب. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے.